شاہ صاحب کی گل پیر صاحب کی جب میں نے دیے ہیں تو شاہ صاحب سے اجازت لی تھی. تو جب میں نے دیے ہیں ڈاکٹر مشتاق کو مرغی دی، اس وقت شاہ صاحب فوت ہو گئے تھے. اچھا 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 صحیح. اچھا، یہ بلڈ جو لسانی آپ کے پاس تھا، جی. اسلم جعفری صاحب کے پاس یہ بلڈ چلا، آپ نے ان کو دیا؟ انہوں نے اس کی بریڈ کروائی یا نہیں؟ میں نے یہ اس علاقے میں نے کہا ہے آپ کو کہ یہ جو مرغ میں نے پٹھا لایا تھا شاہ صاحب سے، پہلا پٹھا، یہ 3 دن جعفر صاحب کے گھر رہا ہے. تیسرے دن واپس آ گیا تھا. یعنی کہ انہوں نے لسانی کی بریڈ نہیں کروائی جعفری صاحب نے؟ انہیں شوق ہی نہیں تھا بلیڈ وغیرہ کا، وہ لڑاتے تھے نا، وہ صرف ماوت تھے، لڑاتے تھے. اور گل پیر شاہ صاحب نے یہ بریڈ آگے کسی کو نہیں رکھی، اس کی بریڈنگ کروائی، کہاں تک چلایا ان کو؟ جب تک گل پیر زندہ تھے ہمارا دونوں کا رابطہ تھا. انہوں نے نہ کسی کو دیا نہ کسی سے لیا. گل پیر صاحب جب فوت ہو گئے اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں ہے. میں جھوٹی بات نہیں کرتا بالکل نہیں، کبھی زندگی بھی نہیں کی، بالکل. تو آج بھی نہیں کروں. اچھا ماسٹر جی، جب بھی کسی بریڈ کی بات کی جاتی ہے نا، جی، تو اس میں اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی لکس، اس کا مطلب کس طرح دکھتی ہے، اس کے فیچرز، اس کی شیپ، اس کے پر، کلر، آنکھ، نلی، سب کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ہمیں مشکل لسانیوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کی ڈسکرپشن کیسی ہے، کہ کس طرح کے مرغے تھے وہ؟ مشکل لسانی ان میں چینے مرغ بھی نکلتے تھے. اچھا. جو میرے پاس لال چینے یا کالے چینے؟ لال چین، لال چینے. بیگم نکلتے تھے، کالے بھی نکلتے تھے، اور یہی 2-3 رنگ تھے ان کے. اچھا. اور ان کی جب جتنی دیر میرے پاس رہے ہیں ان کی نوک نلی تھی وہ پیلی تھی، بوسکی پیلی، بوسکی پیلی نوک. بوسکی پیلی. اور یہ میں کبھی بھی سفید نلی میں نہیں دیکھے. ان کی یہی بس 2 چیزیں تھی کہ نلی ان کی پیلی اور نوک بوسکی، وہ بھی پیلی لیکن تھوڑی بوسکی. تو ان کی آنکھ کا رنگ، آنکھ ان کی وائٹ تھی لیکن اس میں کالے خون والے ڈورے ہوتے تھے، خون والے ڈورے، لال ڈورے، لال ڈورے، لال ڈورے. تو نلی ان کی گول ہوتی تھی، چورس ہوتی تھی؟ نلی ان کی گول تھی، گول نلی تھی، باریک گول نلی. جو میرے پاس نکلے ان کی باریک تھی، خشک تھی، خشک تھی اور کاں کی طرح. اچھا. گول تھی. ان کا چہرے کی لمبائی، چہرے کچھ جو بیچ سے نکلتے تھے ان کے لمبے ہوتے تھے، پتلے ہوتے تھے، اور کچھ کے جو تھے وہ تھوڑے سے مطلب موٹے ہوتے تھے. جبڑے چوڑے یا ماتھے وغیرہ چوڑے نہیں. ہاں، یہ جو خول ہیں آنکھوں کے یہ ان کے باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے. اور سب سے بڑی پہچان گہری آنکھ، اوپر والے نہیں، اس آنکھ کا یہ باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے. ان کا وزن کتنا ہوتا تھا؟ وزن ان کا تھوڑا سا ہوتا تھا، کوئی 3 کلو، 3.5، میڈیم سائز. میڈیم. اچھا، چھوٹے برڈ، بہت بڑے نہیں ہوتے تھے. سر چینے، چلو آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے بتایا. ان کا اگر چینے نہیں ہیں تو یہ سیاہ کالے تھے، لاکھے مشکے تھے، یا کس کلر کے ہوتے تھے چینے کے علاوہ زیادہ تر؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تھے، یہ تو لاکھا مشکل ہے. لاکھے مشکل، لاکھا مشکل، لاش کے مشکل تیل زیادہ جو ہے نا، لاکھے مشکل، یہ لاش مشکل تھے.
ये तस्वीर बाद में ऐड कर दी जाएगी। ये कर दी जाएगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मेरी जवानी की तस्वीर है। तो ये बूट वही मुर्ग है। हाँ, मैं बड़ा कहा ना, मैं शौकीन आदमी था। जब मैं इधर आया तो बस ये लंबी हिस्ट्री है, इसे छोड़े। अच्छा सर, एक बात मशहूर है कि लासानी जो है जी। काम करते हैं असलम जाफरी साहब से, वो ही लेके आए, उन्होंने आगे बनाए, उन्होंने आगे फैलाए। ये तो बात क्लियर हो गई है ना सारी आपको, मतलब उनके ये पास आपकी जो पहले आपने बात उससे क्लियर हो चुकी है, लेकिन अक्सर कुछ ना ये थैंक्स आजकल के दौर में भी अगर देखा जाए ना, जो लड़ाई वाले बंदे होते हैं ना, देखो दो किस्म के शौकीन होते हैं, एक मुर्गे रखने वाले होते हैं, एक लड़ाई वाले होते हैं। और लड़ाई वाले को कोई गर्ज नहीं होता नस्लों के साथ, ठीक है, तो वो लड़ाई वाले बंदे थे, वो लड़ाते थे। हाँ, ये कहा जा सकता है उनकी नॉलेज जो सी है वो लड़ाई में बहुत ज़्यादा थी। क्या हाल है उस्ताद? हाँ, लड़ाई में थी, लेकिन लेकिन ये है कि मैंने इन पर एक किताब लिखी है। उसमें मैं हर आदमी से क्योंकि मैं शौकीन था, जो आदमी मुझे बताता था कि ऐसे करना है, मैं उसको हासिल कर लेता था, उस नुस्खे को उसको सेव कर लेता था, फिर मैं उसे आजमाता था। अच्छा, हाँ, फिर अगर वो परफेक्ट होता था, पूरा होता था, मेरे मतलब का होता था, वो कोई काम करता था, फिर मैं उसको अपनी छोटी सी बुक में नोट कर लेता था, और मैं फिर साथ उस आदमी का ऊपर हवाला दे देता था इंग्लिश में कि ये फलाने आदमी का नुस्खा है। वो किताब इंग्लिश में लिखी है आपने? नहीं, उर्दू में लिखी है। दूसरी बात जो है सही की पहचान के बारे में, आपने नौ का कलर बताया, लेकिन नौ की शेप मोटी थी, झरीदार वो थी, बताई है मैंने। अच्छा, आपने बताई है ना, कई जो बीज निकलते थे उनकी वरीक होती थी। अच्छा, कुछ जो थे, ये देखिए इसकी मोटी है थोड़ी सी, झरीदार मोटी गण जोड़ इनके। ओए क्या बात थी। आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकते काइंडली, वो मोटी थी, पतली थी, बंद थी, बिल्कुल ठुकी हुई थी, किस तरह की थी? वो हर लिहाज से स्ट्रांग थे, मोटी होती थी, और दुम उनके ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, मीडियम साइज के होते थे, लेकिन वो गोल किस्म के होते थे, सीधे नहीं होते थे, ज़मीन पर आते थे। सरियों वाले दुम, हाँ, सीधे सरियां आगे थी। हाँ, सही होगा। और बाज़ औक़ात लड़ाई के वक्त उनको पीछे से काटना पड़ता था। बड़ी लंबी तुम होती। अच्छा पहलवान था एक शाह साहब का शागिर्द गुजरात में, उसका मुर्ग हमने लड़ाया था और वो उसकी दुम काट दी थी। हाँ। अच्छा, मुर्ग जो गए दिल्ली में गुलपीर शाह साहब के पास, उनके वफात के बाद उनके छोटे भाई बाबा न्याज पीर साहब, उनके पास ये जानवर रहे हैं। हाँ जी, न्याज शाह को बाबा न्याज शाह साहब के पास। देखे, ये सब जानवर गुलपीर ने नहीं दिए, उनके बेटे ने दिए। जो भी कहे, मुझे इस बात का इल्म, सिर्फ गुलपीर मेरा जो ताल्लुक था वो सिर्फ गुलपीर से था। तो जो मादी आपने डॉक्टर मुश्ताक साहब को दी थी, हाँ, उनके पास ब्रीड बनी? वो फौत हो गए। वो जो मेरे नॉलेज में है मादी, वो उन्होंने अपने शागिर्द डॉक्टर खलील साहब को दी थी, मास्टर खलील साहब को दी थी, लमिया पिंड वाले खलील साहब को दी थी। उसके बाद नर जो था बाबा तुफैल शाह साहब के जो भांजे सरगोदा में, उन्होंने वहाँ से 100% नर लिया, उनको आपस में मिलाया, उनके पास वो ब्रीड चली। वो ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास मौजूद है। मुर्गी मैंने ज़रूर दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने ये कभी नहीं पूछा कि वो आपने आगे से किसको दी है। बिल्कुल। देखिए, ब्रीडें जो उनसी हैं ना, जब देखें एक हद तक होती हैं ना, वो सेव रहती हैं। ज़ाहिर बात है, जब आगे बढ़ती हैं, हर बंदे के अपने अपने ताल्लुकात होते हैं। अब आपके जो ताल्लुकात हैं वो मेरे नहीं है। मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ, आपके तो कई ताल्लुकात हैं, ठीक है, आप आगे दे सकते हो, उसके आगे ताल्लुकात है। ये तो एक नेटवर्क होता है पूरा। तो अक्सर लोगों के पास नस्लें भी ऐसे बनी
जिससे आई होती है उसको भी नहीं पता होता उसके पास नस्ल बनी पड़ी हुई है। ठीक ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਿਆਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ है, बिल्कुल जाहिर बात है। नहीं आगे से फिर जो लड़का है ना आजाज उसने तो ये जो लसानी अभी जेल में मौजूद है, ये बाबू सलमान साहब उनके मुताबिक वो लेके आए थे सरगोदा से मेल, नहीं वो सरगोदा से नहीं थे लेके आए, वो लेके इन्होंने लिया था राजा बास राजा अब्बास साहब से। राजा बास से लिया था। जी। और वो तो वो भी जिस तरीके से लिया था वो भी बड़ी कहानी है। हाँ जी, ठीक है, तो राजा बासा का आप लोग को तो पता ही है, मास्टर जी भी जानते हैं। सर आप एक स्टोरी सुना रहे थे राजा अब्बास साहब की, वैसे वो वीडियो में नहीं आनी चाहिए। आप ने नेट पे देखे होंगे काफ़ी सारे लोगों के लसानी जो पेश करते हैं, लसानी के कह लें एक टैग के साथ। उस्ताद सफदर साहब के लसानी आपने देखे होंगे, आप उनको प्योरिटी में खाना देखो बात ये है मैं किसी के पास मुश्किल लसानी नहीं है। बिल्कुल मुझे वीडियो का भी कोई शौक नहीं है, ना ही मैं देखता हूँ। बिल्कुल जब मैंने एक चीज़ छोड़ दी, बिल्कुल ये सिर्फ वो चौधरी है, क्या नाम है उसका, इनका हैदर नहीं 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 नहीं, हैदर की तो बात खत्म। अली अली लंबरदार साहब, अली नंबरदार, मैंने जब मुर्ग छोड़ दिए तो मेरे घर कोई आदमी नहीं आता था मुर्गबाज। फिर मैंने ऐलान कर दिया था कोई बिना हुआ। ना आए और ना मुझे सताए। बिल्कुल समझी बात। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰੀ हैंड्स अप करके। ਨਾ ਨਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੌਨ ਸਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਮੀਲ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ जब वो कहते थे ना कि हाँ अच्छा, अली नंबरदार साहब के पास भी लसानी मौजूद है, हाँ वो इन्होंने कुछ बताया। वो देखें अली ने जो बात मुझे बताई है वो ये है कि हमने की है शाह साहब से असल, वो जो गुल पीर के रिलेटिव है ਹਾਂ ਨਿਆਸ਼ਾ न्याज शाह से, तो वो हासिल ज़रूर इन्होंने किए हैं। क्यों कि गुल पीर के बाद फिर उनका जो था ना तलक वास्ता वो बेटे के हाथ में आ गया। बिल्कुल सारी बात है। फिर उसने आगे से